हेलो, अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे EMI स्टोर में मोबाइल के साथ। हम लोग यहाँ पे आए हैं रेडमी शोरूम में EMI स्टोर में, और अपन फाइनली डिसीजन कर चुके हैं। हम लोग ले रहे हैं Redmi Note 10S। आइए चल के देखते हैं। देखिए, ये सेट है Redmi Note 10S। ठीक है, अब भैया को देते हैं, इसमें लगाएंगे ग्लास वगैरह। देखिए, मेरे साथ मोबाइल लेने के लिए राज आया है, उधर बिलिंग हो रहा है। ठीक है, ओके। अच्छे से बॉक्सिंग करके दिखाएंगे। ओके।